Mayam makeup video di mayam yengamani bako adda koi contour se smile tawgani but nagi magi shape ka mana de bako adu ai taragadi aingonda aina tori mong sida nanga tawba taragadi kai di phajadono ko mayam hi mayam mayam ngasigi video se yamna important oiba aduga yamna su request tawbirpa video ni mayam ngasigi video se mayam yam important ne bako karamai contour se tawgani ko ai magi shape ki matungina Hoi, contour system mayam aikoina magi shape ki matungina tawdoini contour blush adagi aikoina makeup ai se kaino mayam aikoigi mai da awatpa adagi aikoigi asoiba jaga gi features sing se pachana tawna enhance oina uhanba aduga awatpa jaga sing aikoina makeup ki mateng na mengjan biba se makeup ko yeba ko mayam aikoigi mai da awatpa leiba sing asoiba area sing de kana makeup ki mateng na menjan laga hena phajathon ba yayeba ko mayam adu mayam aigi video sing da aina arot pa mata thamdana A2Z aina khangja basing do mayam loina share tawbani adu magi video yeng porga di okhatam noi knowledge leiramani ba ko adu mayam ga sigi video se yam important oidoni contour se kra maya tawgani aigi magi shape ki matungina ko adu gi do mayam video se hauraba tawrasi kaigumba phajana gyan tana khangning ba taragadi video se skip tawdabide yengbiyu skip tawba taragadi no gyan taba ngamoy ko hause mayam video se yengminarasi ahan da khangmina si ko mayam aikogi magi shape se ko magi shape se mayam mi puno makki loina tongan la yeba ko mayam magi shape se kya thokna lai haiba do khangmina si ko ahan da ko mayam oval round square oblong heart triangle diamond face shape mayam sidagi ko adom se ama orum denia ba ko adom karmaina khangani ko koine ko face shape se karino haiba do aigi channel asida already video yaobane ba ko face shape se karmaina khangani haiba do adugi do ai description box ta chatlaga yengbiro ai link hapcharam ge ko phajana gyan tana khangna ba ai kentak na khajitang explain tawjaram ge ko natraga de yego mayam video se mayam sang ge ba ko mayam amom tawnaina explain tawna lai pataraga di ko aduga important ngakta oye mayam na khangjin da ba ya da ba point ngakta oy bani na ko kakpu du su ya da ba ko aduna face step se karmai na khangani ha ba do agi channel asida already yaw lai bani du ko chala ge biro ado yo se ten tak na khajitang sum haira ke ba ko mayam ai ko face shape se khangba gi da mak tai ko gi mai se on do ne ba ko on video yaw bani du ko yeng biro ko hausi mayam yeng bu su sum khang bani ba ko ai ko gi mai gi shape se kari no ha ba do ko Mingjin ma manga lepa yengo ba ko mai se kamai tawge ha ba ngi mai se round tabra di me am sum khange ko round shape ni ko aduga mai se khasitang ha ba dis maina oval ha ba di yerum gi shape to adugi tabra yerum gi shape to tabata taraga di adum gi mai shape oval face shape oi doi ni aduga adum gi mai se ko square gi type lai bra ko square type se yengo me am ai gi mai shape se yengo I say square face shape ni ado khasitang healthy hoy bai khasitang noi bagi sum round mai sum ubagi wari ne ko but I say square ni hojikna triangle shape triangle se kamai to hai bada so area se chau thok ne ko so area se ka chau thok ni sumaina phan li hai da chau hai da kai hai da me sumai chau thok ni aduga magi light bak ai forehead se sumai sup ka ne ba sumai ta de ne ba so I part chau ni ba so I sup jan ne ba ko inverted hai ba sana chamana re ko na daina ba hoji ki maina sida pixel laga sumaina mu chau thok ba दुबारा ओबसी आए अगोगी ट्रायंगल से को अदुगा डायमंड हाइस ना मैम कमाई तो नि हाबदा मैम एगो एक्ट्रेस करगी सुम फोटो थोन जरके को मैम सुम ज्ञान ताना बा मलाइका अरोरा को डायमंड फेस शेप से अगोगी स्वाइ से सुपचन गनी स्वाइ से सुपचन गनी बट मोगी खजाई से हम चाव गनी बको खजाई से येंगो तबदा खजाई दो yamna chawna kogi khajai do hena uba ko adugi do diamond shape ni aduga mayam heart sena kamai to habada ai kogi chin area se ko yamna pixel ak ba subsalak kane ba smaya love ki mong ne ba heart ai jadi mayam yeng love ki ai kogi mong do aduga tani aduga mayam oblong ai se mayam long face ai kogi mai asang shape to adugi do ni mayam oblong ai se ko mayam I hope la face shape se mayam khagilam na ne khalle kai gumba khangda taragadi ai gi video da chala game view sung soi dana khangani ko video aina video do phajana explain to hore bani ba ko kar maina mai je on gani khot kani ama ma ko adu gi do hausa mayam contour se kar maina to gani ha ba do yemina shape se khanga ba matung da mayam contour se karamba shape ta kadwai jaga da contour to ni ha ba do mayam hauji khangmina se ko contour to ding mamang da mayam sige se khangbi wa ba ko mayam contour se kari maram gi to no khaina ko contour se ai khogi mai gi achobe area ko ha ba di khara noi be area ha ga dra handok pe area ha ga dra adugi do ko ai khogi shape ki matung ni na ai khogi mai sida loina ha ba di kai hani mayam asoi ba ha ga dra kai ha do no asoi ba di hani de ko sige se ishwar loi shape da ko ngatani loi pro mi pro mak shape pro mak loi phazei ko but ai khoina khwai de gi ideal loina
yamna fajaba face shape haragadi mayam yengo khori mais da yamna balance oina leibako amada habidi maigi keno singse area punamak amada hendokpa amada wat pa khotpa oidaba yamna balance oina leibado mi prong pame ba ko mayam fajaning da ba kanano ko shape mayam punamak sidagi ko oval face shape se koina khwai dagi fajaba mai ne haina launai ma se ideal face shape ne haina launai ko mayam adom se oval face shape oragadi yamna lucky ni khwai dagi fajaba balance oina laiba face shape ne ba ko atopa shape punamak se aikoina contour tawra khotlaga oval face shape manaba khotnari ne ba ko myam hauzik myam contour se kari maram gi tawrino aikoi ki mai da khajitang handok pa area khajitang chauthok pa area habdi cut tawning bodo ko aikoina contour gi thabak se myam aikoi ki mai se khajitang mana cut tawbi ba ko cut tawbi ba illusion ne ba ko myam habdi khajitang jaga do achobe area do ko aikoina amamba color ma taisan ba taragadi ma se cut taw ma le ba ko adu oitar di khoi mai se achobo do khajitang amamba color do taisan ba taragadi mai se khajitang pixel na ui dana ko aduna myam contour se khoi gi mai se khajitang pixel na ba gi damak ta tawrni hare ku su yare hausi myam khamina shi karamba shape ta ka do haida contour taw ni haiba do ko myam hausi ko square face shape ta gi ana horage ba ko maram ai se square face shape ni na ai gi video do yengo ri khangone ba ko ai se contour ka do ai da yam na tawi ko yengo so ai area se khajitang ai so ai area se ka contour se taw bani maram di khajitang chairung se square shape ki chairung khajitang chaw bani ba ko aduna so ai gi area se khajitang tawani kai gumba khajai ken taw ba chairung chaw ba khot po ragadi so ai gi area se khajitang tawani contour aduga so ai gi area se yengo mem square shape dina so ai se ko gi khajitang hendok pe hai ta lekha aduna sigi se khajitang balance so ba gi da makta so ai area se ina sumain tawna contour se tawrakane ba mem yengo sumaina ai tawraga sum takcherage ko mem hauzik aduga ahan ba contour to bo ragadi ko beginners oba taragadi contour ko gi cream adum da sina da bida liquid cream pe gaksina da bida powder contour sina bi ba ko sina hena lai gani man lawrani kandu pirani ahan bata shape ki matung ina ko ai square shape ni yango size da gi khajitang hedok pa kaino ni ba ko aduna ina smain tawna tairam gani aduga contour se smaina size ga taira ko mem tairaga smaina samkhong swai bo smaina tawna chingal amgani ba ko natural man na ba aduga swai ge area se khajitang khakpiram gani smaina Ma'am, aina loriba brush se smain to chlobi ganu ko just aina mayam da kadwai da tawgani haiba to takchabani only aduga mai gi aina hojik su panjagare ko mai gi karamba area se ai ko gi khara chaw area no khara head up area no ko swai area se aina hojik contour to gi bani na kya yamna khangamoy ba ko swai se swai tawgani balance to bi na bi damakta swai gi area aduga swai gi area ko aina same ko swai se ga taw matam na smaina samkhong ko chingat piram gani aduga swai se ga contour taw matam na yamo smaina to na adana blend to biyo ko color do tasikta tairaga dum thawam gono ba ko adudi marang turang ga yeng matam da kaino man gane ba ko adana smaina na phajana blend to biram gani ka same smaina som se square shape oragadi aina to mong do sum follow to yare hausi ge mina se me am round shape ta kramai to dane ko yam da common oi nai khoi gi oigal li se khoi gi round ga square ga se ayam ba phang ne ba ko shape ayam ba da ko hausi ge mina se round shape se ko round shape se me yam na cute oi ba shape ma ne ba ko ai yam na pam je ai ta round se ko round shape se me am khoi gi swai chick se khoi gi yam chaw ba ko aduga mai se khara goal tai dana ko sima su khanjan bi ba ko me yam bi mai gi size ki matung ina ko ai khoi gi yamna pitak to ba round taraga pitak to ba mai oragadi ko khoina corner loi pra ma contour to gi mathau ta de ko myam aina husta hai ru ne ko contour to ragadi myam ai ko gi mai do hena pixel ma man gani ba ko already nagi mai se apik pa mai ne ba ko adu dai khoina amuka contour to raga pihen ba gi darkar ta de ba ko kai ma mai se chau ba ai gi mai so ai se amna hendo e ado phajadi yeng ba ko yeng ba da phajadre ko tre sum khang ma ne ba ko adu ai ta ragadi handoi be area sing duga color do lawraga sum tai biro myam sum light ra ko myam ado phajana ina hoji explain to bogi maram sidi myam theory se khangaga di khoina makeup to bodu sungai dana ko aduna ai gi khajina healthy oi ba mai round su yam da chaw ba mai oi ba ta raga di contour se khoina mai gi corner sing je da sumai to na khajitang mai se pikhan ba mai se khajitang pikhan ba pa ma ga di ko sumai na corner se loin sumai to chat bi ba ko aina su tau jagare ko corner se tau matam da sumaina
Chinggala chinggala smile ton tairo. Tairaga smile ton. Same chap mana na ko. Aduga mayam sumaina tauna corner corner ni smile tau biro. Aduga smile puro ko. Sidaya muk smile ton puro. 3 gi mong na ko. Kaigumba mai se amna chawba khara pi haning ba taraga di mayam aina uska tawgi ba mong duga ko smile corner corner se loina contour tairakani ko aduga smile cheekbones su ka chitnang smile kakpiram gani aduga kakpiram maga ain taw na muka same somgi mai som side ki mai dasu dabain taw taw gani mayam ada hojik mayam yeng minasi hojik oval shape ta kramai taw gani na ko ang so ina panjagre ba ko shape puno magtagi oval shape se ko gi amna balance laiba shape amani maramaduna ma se ideal face shape na lo ne ba ko oval shape oi ba taraga di contour taw na khotana ma di already ma se phajaba shape ne ba ko adu dai ko na amuka kak na khotana taw ba gi darkar ta te just magi ai ko mai da mayam sum natural ai ko gi shadow ma sum lai ba ne ba ko mayam ai ko gi mai se sum makeup tau du mamang da shadow ma sum lai ri bani ba ko adugi do koina makeup set taira matung da ko foundation compact concealer sum thajala matung da shadow do mang kai tau gi mai na flat oi gi na ko adu ma batam da so koina contour sine ba ko contour sina ai koina ai ko gi mang gi ba ai ko gi natural mang gi ba shape to ko product na ba gi da makta adugi do na mayam kai gumba dum gi mai se ekdam perfect ni ko ai kak pokhot pa pam de khote loina perfect oina lei adu ai taraga su contour se ka chitang lauraga ai gi natural shadow tara ba jaga sing do ko ai gi foundation khumjan gare da na ko adugi do muka product na ba gi da maktai koina follow tawraga contour to gani ba ko swai swai area do mayam swai area tu ba sum khar sum tai biram ga smaina swai swai ga sum smai sum tai biram gani sana mung henai ko gi shape to enhance oina unaba amuka hena phajana ba hojik eng minus me am heart se me am khajitang ai ko gi kaino se forehead se khajitang magi swai swai area se ko swai swai area se khajitang to bigani heart shape oiba taraga di swai gi area aduka khajai khajitang chaw gani ba ko heart shape se aduna khajai da khajitang swai area se to bigani aduga swai gi area to bagi darkar ta de ba ko maram di heart ri ngom ya swai se amna pixel mani moi swai gi area se smaina pointed oina tabane ba ko ai ko na pi baduga muka contour tairaga pihan bagi darkar ta de aduna heart oiba taraga di forehead adeki cheekbones aduga ta tawgani contour housing me am yang winasi oblong shape shidi me am long face ne ba ko asang ma mai do me am adugi do ne ba ko adu oi taraga di me am kala da contour to ni ha ba dai ko gi sai area se me am sai area se ka tawgani contour ai mai sangi ba ko ado ai khona color se ma lawrani lawraga sai siga khajitang tairam bataraga di ai ko gi area do ka to re ba ko cut to bigre di mai seng batam da khajitang tension ba mali dana ko aduna sai gi area se moi se forehead ka sangi ni ba ko aduna sai gi area da forehead ki area se ma ruina sai se ta wani aduga chin area se moi sangani aduna chin area forehead area aduga contour to gani ma'am aina ma su panjagre ko atupa ko gi mai gi habdi ai ko gi natural shadow tarba jaga sing do ko du follow tawraga soi gi area se sum to ba yai smain to na ma'am I hope ma'am clear obi rang ne ma'am triangles se ma'am ai ko gi cheekbones main oina ko cheekbone na tawgani aduga soi gi area se khajitang chawraga di soi gi area da se to bi gari ma'am sum mai duga sum yenga sum khang bane ba ko ai ko imai se da karam ba area no chawri se na ko mai duga chumna sum yengo yam na confuse oi da bi da ko sum na sum yengo yeng ba da karam ba area no ko imai se da chaw ba hendo pe area do ko adu bi do hendo I chawre na khan ta di adu area do ko tairo color do sum lore ko light ko diamond shape se myam yengo magi mai da ahen ba part acho part hairaga di magi cheekbones se ko cheekbones ka heavy oigani maramaduna main oina ma se cheekbones ta contour se togani myam I hope ma'am gyan tabiram gana na khanjai yamna confuse oi bigano ba ko mai siga sum yenga sum khang bane ba ko agi mai siga karam area no khai ki chawri se adu area da lawra sum thaibiro kaim kai de ko nong mala kai so hai roya ba ko sum tawra makeup video se sum yenga lepi gano sum tawra practice tawra hairak toini aduna demotivate oi bigano sum practice tawba lepi gano sum phacharakani sum hairakani ko aduga any question any doubt laiba taraga di ko comment da soidana ki biramo ai ma'am puno ki comment hanna ba sung soidana honna jagani I hope ma'am ngasi gi video se gi ma'am kana ramana khanje kai gumba kana ba taraga di video se bu like to ba ka biganu
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯪꯗꯕꯗꯁꯨ ꯈꯪꯅꯕꯀꯣ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯀꯞ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯄꯨꯗꯨ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗꯀꯣ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯕꯀꯣ ꯈꯣꯟ ꯇꯥꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯒꯅꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯄꯨꯗꯨ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯥꯏ